Good morning guys, wata ko ni RJ 100. Oh, tagda ka. Ipa sa Binisaya ang GS 120. 100 pesos. Yes. 120. Saya. Bisaya. Ito bang dinasero? Yata si RJ. Wajib. Wata ko na 100. Imuhan yung 100. Ipa. Lapu ato sa 20 Binisaya. Ipa ma. Ha? Kau na. Wata ko na 100. 100. Ipa. GS 120 Binisaya. Wow. Brother, ata guno 100 brother. Ha? Ata guno 100. Oh. Pag-ihap GS 120 Binisaya. Saya. Oh, GS 120. Isa. Dua. Tulo. Empat. Lima. Enam. Pito. Walo. Siyam. 10. 10 isa. 10 duha. 10 tulo. 10 empat. 10 lima. 10 enam. 10 pito. 10 walo. 10 siyam. Dua ka po. Masapit! Apito na! Allah!